Là, les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Va faire je dis le temps sur l'hérédité non conventionnelle. C'est un cours qui est très intéressant. Alors, on va pas tarder sur des notions Hagdaya, d'accord? On va expliquer, bien sûr, les notions qui sont à expliquer. Sinon, le reste, c'est à apprendre. Et je vais vous dire ce qu'il y a à apprendre ou non. Alors, il y a au moins 5 types d'hérédité non conventionnelle. Déjà, l'hérédité non conventionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette hérédité n'est pas soumise aux lois mendéliennes plutôt, d'accord? C'est même cache la notion de récessivité, etc., etc., d'accord? C'est autre chose. Hadouma, on a au moins 5 types, ok? On a l'empreinte génomique qui est liée aux parents, ok? Parce qu'on va voir que في لي جين ماشي زعما عندنا زعما في الكروموزوم زعما 3 راني نهضر بركا كروموزوم 3 عنده زعما فوالا الوغ عندنا الكروموزوم 3 عندنا في هاد لا ريجيون زعما تاع لا كولور دي زيو وهنايا تاني تاع لو بابا اوكي زعما هذا تاع لا مامو هذا تاع لو بابا وهنايا بلو وهنا مارون يخرج لنا مارون وخلاص اوكي نو الوغ كاين دي فوا وين هاد لا بارتي تاع لو جين هذايا تاع لو بير وهادي تاع لا مامون و لا ميم بارتي داكور في التوزع تاع الاديان ما تكوديش لا ميم بروتين ولا ما تكوديش لا ميم شوز داكور وحده باغ اكزومبل تكودي لا فاكتور الفاكتور دو كرواسونس وحده اخرى elle va coder pour une enzyme par exemple donc ماشي كامل le chromosome عنده les mêmes fonctions chez le père et chez la mère et ce qu'on va voir l'empreinte génomique d'accord puis عندنا DUP, donc la disomie uniparentale. Et hadia la disomie uniparentale, ça veut dire quoi disomie uniparentale? Ça veut dire que un parent, d'accord, par exemple, hadaya, c'est le spermatozoïde ou là, ovocyte de type 2, d'accord. هنايا زعما في بلاصة ما يبعث واحد برك من الكروموزوم نيميرو زعما 20 بعت زوج في بلاصة واحد une disomie, d'accord, une disomie uniparentale. Ok, et on va voir les différents cas, d'accord. Très bien. Troisièmement, hérédité mitochondriale, parce que vous savez bien que même la mitochondrie, عندها l'ADN تاعها و عندها les gènes تاعها, d'accord, la mitochondrie. Ou la mitochondrie, comme on sait que la mitochondrie, elle est transmise par la maman, d'accord, mais chez le père, ok, parce que l'ovocyte عندها بزاف les mitochondries, d'accord, cependant le spermatozoïde هيدخلنا les informations génétiques ماحش يدخل le cytoplasme تاعو les mitochondries quoi, d'accord, donc les mitochondries هتبعتها la maman et pas le père. L'expression des triplés, donc trisomie, etc. Ok. Et le mosaïcisme, ça veut dire sur qu'il y ait une mosaïque. Enfin, c'est quoi? Donc, après la fécondation, هيبداو يصاوبنا الانقسامات, d'accord. كي تصير الانقسام, par exemple, في واحد من الانقسامات, في بلاصة ما يروحوا زعما un chromosome منا و un chromosome منا, d'accord. راحو زوج في جهة واحد خصو واحد يولي زعما نقولو 45 تسمى في بلاصة 46 وواحد اخر يولي 47 اتسيتيرا شغل كيلي اون موزايك ومن بعد تتخلط كاع داكوغ ومن بعد في الانقسام الاخر كيفاش تدار اتسيتيرا اتسيتيرا دونك on va voir tout ça. Alors l'empreinte génétique. Alors, phénomène par lequel un gène présente une copie sur chacun des deux chromosomes homologues, paternels et maternels, s'exprime de façon monoallélique du fait de l'inactivation fonctionnelle de l'autre allèle, dépendant de l'origine paternelle, maternelle du chromosome qui le porte. Ça veut dire quoi? عندنا هادو كيما قلت لكم زعما من قبل هامليك زعما les chromosomes. Par exemple,
هاد la région اللي راهي بالفير واللي راهي بالروج. اللي راهي بالفير باغ اكزومبل تاع لو بابا، واللي راهي بالمير تاع بالاحمر بلوتو تاع لا مامون. وكيما قلت لكم مقبل بلي كاب شغل نورمال وين نصيبوا بلي ماشي نفس لا ريجيون تكودينا لا ميم شوز. تسمى نورمالمون في النورمال في زوج راهم خدامين اوكي، مي هنايا واش صرات ان اكتيفاسيون تاع واحد فيهم. باغ اكزومبل لو كان صرنا اون اكتيفاسيون تاع لا مامون واش راح تمدلنا اون سيغتان مالادي، وكان صرات لنا اون اكتيفاسيون تاع لو بابا حتصرنا اون اوتر مالادي. داكوغ، هنايا راهو يهضرلك على l'inactivation de façon générale. OK, c'est une expression monoallélique parce que had la partie تاع le gène, had la partie تاع le chromosome, la même partie في les deux نقولها le gène, mais شغل كي نهضروا على la partie تاع le papa وحدها ولا la partie تاع la maman وحدها نهضروا على allèle. OK, très bien. C'est un seul gène عنده deux allèles. Ok, très bien. Alors, notion d'empreinte parentale. Les deux génomes parentaux ne sont pas fonctionnellement identiques. Certaines régions ne s'expriment que quand elles sont transmises par le père ou par la mère. D'accord? C'est marqué des gènes où il lésme. Une transmission soit par le père, soit par la mère pour être exprimée. D'accord? Lésme ikono active. D'accord? Mais si inactivée. Ok? Très bien. C'est pas important. C'est juste un exemple. Alors, ce phénomène, bien sûr, n'intéresse que certaines régions du génome, d'accord? N'intéresse pas tout le génome. Mais les chromosomes ne sont pas fonctionnellement identiques. Ok, on est d'accord. Qu'il y a des chromosomes qui sont fonctionnellement identiques. Il y a des gènes qui codent pour la couleur des yeux. Même l'autre, il y a des gènes qui codent pour la couleur des yeux, etc., etc., l'abio, etc., etc. Mais qu'il y a certaines régions du génome, les chromosomes, ou fait les chromosomes تاني كاين certaines régions du chromosome qui sont soumis à l'empreinte génomique. Ok, l'empreinte génomique هادية elle résulte de modifications épigénétiques. سطولي عليها واش معناتها épigénétique؟ تسمى تقدر تبان لك في هاد لا جينيراسيون، تقدر تبان لك في الجينيراسيون اللي موراها، بصح الجينيراسيون اللي موراها تقدر تروح وبعدك تقدر تعاود تولي بعدك تقدر تروح etc. D'accord? Parce que modification épigénétique. Les modifications épigénétiques, maintenant, on ne touche pas la séquence d'ADN. Mais si la séquence d'ADN les راهي touchée. D'accord? Mais si هنايا في بلاصة الأحطيناتي. Non! D'accord? Ça a une méthylation, une phosphorylation, une déméthylation, etc., etc. D'accord? Ça résulte de modifications épigénétiques. Mais attention, qui connaît le même individu. عندك هادية هاد le gène راهو inactivé. D'accord? كي تصرى une mitose ماشي أو تفتح جور هكذا شغل الناس نو شغل تقعد ستابل في لي ميتوز سكسيسيف. اوكي مي وشنو تقدر تبان لك في اون جينيراسيون كيما تقدر تروح. D'accord, parce que résulte de modifications épigénétiques. D'accord, épigénétique. Ok, j'espère que c'est clair. D'accord. Ouhadia se produit au cours de la gamétogénèse ou avant la fusion des gamètes mâles et femelles. Avant la fusion des gamètes et femelles. وش معناتها؟ معناتها par exemple عند la maman عندنا هذه لوفوسيت فوالا كانت نورمال لاباس بها لا فام راهي لاباس بها شغل ما عندها حتى اون مالادي ما عندها والو. في لا غاميتوجينيز كي بدات تخدم هذيك لوفوسيت ما على باليش علاه هكا قررت باش تصرالها اون inactivation. Voilà, ça une inactivation تاع هاد l'allèle. OK, puis qui تصرى la fusion تبعت le zygote un gène qui est inactivé.
اوكي ولا قبل ما تصرى لا فيوزيون تصرى une inactivation. D'accord? Ok? Très bien, très bien, très bien. Alors, hérédité, donc les caractéristiques maintenant. Sujet atteint, femelle ou mâle, d'accord? Donc, c'est clair, c'est ça, ok? Issu d'union conjoint sain non muté versus conjoint sain ou muté, ok? Pénétrance incomplète, fonction du sexe du parent transmetteur avec saut de génération, sujet normaux, transmetteur. Ok, تسمى هذه la pénétrance واش معناتها pénétrance incomplète. معناها عندنا هذيك العفسة راهي فيها ليبيجينيتيك راهي inactivée صارت لها mutation ou autre راني نهضر de façon générale. اوكي هذه la pénétrance معناتها شغل ما بانتش. D'accord, صح هاولك لو جين. اوكي هاولك اوكي A T G C C etc. اوكي زعما نقولوا زعما جو دي بيان زعما مانيش هنايا زعما بدات لي ناكتيفاسيون منا وروح. اوكي شغل او باين اي باينه وين راكي رايحه تمشي. اوكي شغل لا بينيترونس انكومبليت معناها ما راحتش كامل هذاك لو جين ما راحش في باطن ما راحش كاع. داكور يقدر يتكسبريما نورمالمون. اوكي نورمالمون مالغري كو صاتلو موديفيكاسيون ايبيجينيتيك مالغري كو صاتلو بالك اون ميوتاسيون او اوتر مي او باين لنا شغل نورمال. اوكي c'est ça la pénétrance incomplète. وهذه la pénétrance incomplète تقدر تكون عند هاد l'individu. اوكي هاد l'individu يبان لك نورمال يبان عادي. اوكي وليدو تبان فيه لا مالادي بالك خوه تبان فيه لا مالادي وهو ما بانش فيه لا مالادي. داكوغ هذه هي لا pénétrance incomplète. كاين دي جون وين صح صارت هذاك لو جين صارت له ميوتاسيون او موديفيكاسيون ايبيجينيتيك او اوتر مي تبان نورمال يبان الانديفيدو يبان نورمال. اوكي حي وين كنت هنا. دونك فوالا pas de variabilité d'expressivité enfin soit elle s'exprime normalement, soit elle s'exprime pas. Genre, mais cache une variabilité d'expressivité chez la femme ou là chez l'homme ou là, genre, ma cache. Mode de transmission, de la mutation indépendamment de l'origine paternelle de l'empreinte du gène considéré. Où la maladie, elle dépend de l'origine parentale de l'empreinte du gène considéré. Alors, la mutation, elle ne dépend pas du sexe porteur. Elle est transmissible quel que soit le sexe, ce qui est logique. Mais la maladie dépend du sexe. D'accord? La mutation, quel que soit le sexe, elle est transmissible. On est d'accord, d'accord. Donc, on a le chromosome numéro 15, par exemple. La maman, et il est muté la région numéro 11, par exemple. D'accord? Le gamète, lors de la fusion, d'accord? Le gamète femelle et mâle, il y a la mutation. D'accord? Le zygote a une mutation. Elle est transmissible quel que soit le sexe. Même le papa, où il a le chromosome numéro 15, le papa, où il a une mutation dans la région, le spermatozoïde, il transmet le. Ok, on est d'accord. Très bien. La maladie, c'est le problème. Parce que la mutation, c'est clair qu'elle est transmissible quel que soit le sexe. Mais la maladie dépend du sexe. Ce qui est facile aussi, parce que des régions ne sont pas fonctionnellement identiques. Ou quand la région qui est mutée, quand la mère a une maladie,
وحده اكس وكان كانت هاد الكروموزوم كي ميوتي لو ميم دونك اومولوج تاع الكنز تانيت باغ اكزومبل كان تاع لو بابا حيمد لنا اون مالادي Y داكوغ ني داكوغ زعما نمد لكم مثال اوكي هذيك لا ريجيون زعما تاع الكروموزوم نيميرو 15 لا ريجيون 11 مثلا تكون تكودي زعما الحاسة الشم ما تكوديهاش كاع داكوغ مي ما جانيش اكزامبل هكا داكوغ وزعما هادي عند لا مامون زعما وعند لو بابا هذيك لا ميم ريجيون تكودي الحاسة التذوق وكان صرات لا ميوتاسيون زعما عند لا مامون تسمى يكون هذاك لو جين ميوتي ويبعثاتو للطفل الطفل ما يوليش يشم داكوغ ماشي ما يوليش يذوق باسكو حاسه الذوق راهي مليحه تاع البابا هذيك لا ريجيون راهي لاباس بها مي تاع لا ماما ماهيش لاباس بها لو كونترير كان تاع البابا ميوتي معناتها ما يقدرش يذوق ويقدر يشم هكا هذه هي واش معناتها لا مالادي elle est liée au sexe parce que les régions ne sont pas fonctionnellement identiques d'accord très bien très bien. Alors maintenant, risque de transmission à la descendance directe. Donc, donc les parents qui sont porteurs de la mutation, ok, ou là de la maladie, à savoir, parce que la maladie, donc leur descendance directe. Donc la mutation, c'est 50%, bien sûr, soit soit d'accord, parce que ça la gamétogénèse, d'accord, fait la méiose. D'accord qui يتباعدوا numéro 1 التماتيك soit تروح للجامète soit لا donc c'est 50% quel que soit le sexe du parent transmetteur et qu'on appelle la transmission de la mutation ne dépend pas du sexe la maladie donc soit 0 parce que soit ma batouche la mutation soit batou la mutation et elle ne s'exprime pas par une maladie d'accord. Très bien, ou 50% en fonction du sexe du parent transmetteur, donc parce que la maladie dépend du sexe. C'est ça. Principaux gènes soumis à empreinte. Alors, le chromosome numéro 7, 11 et 15, c'est à apprendre. Donc, PEG1, qui est un récepteur pour les IGF2, d'accord, impliqué dans la croissance, ou le MEST, il est impliqué dans la croissance. D'accord, c'est un facteur de croissance aussi. Donc, pour le 11, on a l'IGF2. Donc, comme tu vois, qui m'a fait le 11, IGF2, qui est un facteur de croissance porté par un homologue, le 11, d'accord, paternel, ou le H19, qui est un ARN non transcrit, il y la régulation, etc., porté par le chromosome 11 homologue maternel. D'accord. Chromosome numéro 15, SNRPN, le roi, il troll l'épissage de l'ARN, ou l'UBE 3A, ubiquitin, protein ligase 3A, هادية تدخل في l'ubiquitination des histones par exemple. Ok? اللي هي شغل يروحوا يزيدوا les histones هاد les protéines. D'accord? Très bien. Alors, code des histons. Modification des extrémités interminales. Par acétylation, par exemple. Alors, l'acétylation, donc méthylation ou la phosphorylation, d'accord. Donc l'acétylation, comme on sait donc qu'elle va neutraliser les charges positives, les charges négatives, les charges négatives le phosphore, d'accord. HOP, H3PO4 moins. Donc voilà, elle va neutraliser les charges négatives تاع الأخرى باش ما تخليش تصرى هذاك باسكو علاه كيفاش تصرى لا كوندونساسيون سي لانتراكسيون هذاك لي زيستون هما اللي راح يلصقوا شويه في هذوك لي شارج نيجاتيف ويبداو يدوروا عليها داكوغ يبداو يدوروا عليها دونك هذه لاسيتيلاسيون elle va neutraliser هذاك الفوسفور ما واش معناها لي زيستون ما يقدروش كيفاش يقولوا ne pourront pas avoir des interactions avec
avec أحكي الهضرة فهمتوني l'essentiel. donc l'acétylation هي اللي راح تعاوننا في l'accessibilité par exemple تاع les facteurs de transcription l'ADN تاعنا. d'accord, c'est ça. l'acétylation تسمى نصيبوها أكثر في le chromatine ما نصيبوهاش في l'hétérochromatine. la méthylation في l'hétérochromatine. d'accord, la méthylation déjà il faut savoir que هذيك l'ubiquitination elle est nécessaire pour la méthylation. d'accord, très bien, pour la méthylation. voilà. ou la phosphorylation donc c'est pour que ce soit le chromatine ou l'hétérochromatine. d'accord, je تعاوننا في la condensation ou تعاوننا في la non condensation en fait. d'accord, donc نقدروا نصيبوها هنا ولا هنا. ok, très bien. mais كيما زعما في l'hétérochromatine donc surtout بهذاك الكومبلكس aurora هذيك تاع ملي في سنتنس conséquences en clinique humaine. région en haploïdie fonctionnelle, pas de deuxième allèle actif. voilà, donc ما كاش le deuxième allèle راهو inactivé. d'accord, en haploïdie fonctionnelle. haploïdie معناتها وحده فيهم ما راهوش تمشي. d'accord, en haploïdie fonctionnelle معناها شغل على جال هذيك لا chose l'épigénétique. différents mécanismes de dérégulation. anomalie chromosomique, disomie uniparentale, mutation centre d'inactivation, dérégulation sporadique, anomalie de la mise en place, anomalie du maintien de l'empreinte sporadique. donc شغل تبان لك هكا brutalement. شغل ماشي brutalement, sporadique genre عفسة جديدة. d'accord, جات فيها هذيك. c'est une néo mutation.